जय श्रीराम बंधुगण महाभारत युद्ध पर प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले तुम पिता इंद्रदेव जदि छलर सहित कर्णक ठारू कवच कुंडल दान में मागि नहीं नथांते ताहले ये युद्ध जितवा आमको बहुत कष्ट हो जाता असंभव हो जाता कहीं कर्णर कवच कुंडल जेपर्यंत ता शरीर में अच्छी से पर्यंत तुम गांडीव धनुष कि मो सुदर्शन चक्र कर्णर कवच कुंडल को भेद करें ना संसार में किए एमती योद्धा अच्छे कर्ण को परास्त करें से कर्णर कवच कुंडल गला पर आमको छल सहित बध करने को पड़ता थे भावतु प्रभु श्रीकृष्ण भी कर्ण को प्रशंसा करने पछघुंचा दौना तो कर्ण केते शक्तिशाली थिले। आज आम से कर्ण विषय जाना जे एते शक्तिशाली होई सर्वदा अधर्मर साथ कौन पाई देले आम आज यही विषय पूरा विस्तार में जाना। जदि आपण मैंने चैनल नुआ ताहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक निश्चिंत रूपे कर दिंतु कहीं एमतीका स्पिरिचुअल वीडियो मुझे नीतिदिन आणुची। सूर्यपुत्र हो सूत पुत्र भली जीवन यापन कले निजक श्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध करने नीच कहीकि भगवान परशुराम ठारू शिक्षा ग्रहण कले शेष में अभिशाप मिलता निजर सूत कूल को उच्च स्थान को नापी सूत मानक सम्मान देवा से पारु प्रणय चेष्टा करते। कर्णकर पिला बेलू गोटे लक्ष्य रहा जे भविष्य कर्मरु सिद्ध हुए ना कि जन्मरु जेमिति पद्म पंखरे फुटे हेले से भगवान चरण में अर्पित हुए सेमिति जाति भेदर भेदभाव को कर्ण बहुत घृणा करती कहते कि कर्म नहीं स्थान मिलू बा सम्मान मिलू जेमिति भगवान परशुराम ब्राह्मण घर जन्म होकर क्षत्रिय धर्म पालन करते सेमिति मु सूद घर जन्म हेले कौन हम मु गोटे क्षत्रिय भली युद्ध करें मोठी युद्ध कला अच्छी मु धनुर्विद्या जानी जितेबाला कर्ण परशुराम ठारू शिक्षा ग्रहण कर फेरिला पांडव आ कौरव मैंने शिक्षा संपन्न कर गुरु द्रोणाचार्य पाखु हस्तिनापुर फेरी आसी हस्तिनापुर राजकुमार मानकर प्रतिभा देखापी गोटे रंगमंच तैयारी करागला बा क्रीड़ा प्रतियोगिता करागला तो से समय सब प्रजागण भी आसी था मध्य कर्ण भी आसिक देखु था राजकुमार माने कौन शिक्षा ग्रहण कर आसी किए आंक मध्य विजय हो 105 भाई मध्य द्वंद्व युद्ध चली जितेबाला दुर्योधन आ भीम को पाली पड़ला तो बहुत भयंकर युद्ध होगापर दुर्योधन भीम को हरई देते अर्जुन को दुर्योधन को जो युद्ध होता अर्जुन दुर्योधन को क्षणीय मात्र युद्ध करने को दे नथिले सर प्रहार एत मात्रा करते से अर्जुन को पाखक ही आसी पार नथिले आ लास्ट को गोटे सर मारी जहाँफल कि दुर्योधन हिमशिलार परिवर्तन हो जाते गोटे बरफरे परिवर्तन हो जाते जहाँफल कि से स्थान स्थानांतरित हो पार नथिले गोटे जगार स्थिर हो बरफ हो रही जाते से समय गुरु द्रोणाचार्य गर्वर सहित कहले कि अर्जुन भली योद्धा ये संसार में कई ना मुझे संसार को चुनौती दूसरी जे अर्जुन भली योद्धा ये संसार में नहांती अर्जुन हेले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जदि किए योद्धा अच्छा ताहले मो आगे आसी उपस्थित हुए तो सेठी कर्ण सही पार नथिले गोटे बाण मारी जहाँफल कि दुर्योधन जो हिमशिलार परिवर्तन हो जाता से हिमशिलार मुक्त कर पितामह भीष्म आ गुरु द्रोणाचार्य रागी जाते जे इठी ये सर किए सामने आसी उपस्थित हुए कर्ण जाए पहुँची कहते कि मु ये बाण मारी ना तुम साहस केमती कल ये बाण मारे ये है राजकुमार मध्य द्वंद्व युद्ध चली रंगमंच चली तुम या भितर को प्रवेश करने को साहस केमती कल बा तुम धनुर्बाण मारे साहस केमती कल से कर्ण कहते जितेबाला जाए आपण अर्जुनर प्रशंसा करुले से जाए मो प्रजा मध्य बस ताली मारुली किंतु जितेबाला आपण ये संसार समस्त धनुर्धारी की चुनौती देले सेतबले मो धनु आ संभाली पारानी मो बाण आ मो धनु रही पारानी मु बाध्य हो निजको सब्यस्त कली जे आहुरी भी धनुर्धारी अच्छा अर्जुन ठारू अर्जुन केवल श्रेष्ठ धनुर्धारी नुहे जदि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी ताहले अर्जुन को मो सहित द्वंद्व युद्ध करी सिद्ध करने को पड़ो से श्रेष्ठ धनुर्धारी से गुरु द्रोणाचार्य कहते तुम्हें गोटे सूत पुत्र आ सूत पुत्र सहित गोटे राजकुमार केबे हेले द्वंद्व युद्ध कर ना तुम साहस केमती है तुम गोटे सूत पुत्र राजकुमार को निमंत्रण दौच द्वंद्व युद्ध तुम बोधे जापार तुम पूरा हस्तिनापुर को आक्रमण बाध्य कर दौच कर्ण कहते आपण मैंने जो भूल कर पाप कर यार प्रायश्चित ना कहीं मनीषर भविष्य तार कर्मरु सिद्ध होता है ना कि जन्म कर्ण कहते मुझे जानिकी बहुत दुख प्रकाश करुच्छे जो सारथी जो सूतु रथी महारथी सामने रहीकि रक्षा करती आग जीवन गले जाकि रथी जो महारथी रथरे विराजमान कर जीवन जाए से सूत से सारथी की आपण मैंने सम्मान दौना तो मुझे आसी तार प्रतिशोध नापी से सम्मान टिके पाइबापी जे मु नीच जाति जन्म हेले कौन हम मो कर्म को आप देखूँ मु जड़े श्रेष्ठ धनुर्धारी मो धनुर्विद्या को आप देखूँ मु छोट घर जन्म हो गले कौन हम जमी पंखे पद्म फुटे आउ से भगवान चरण में अर्पित हुए सेमती मो जन्म को आप कहीं देखुं मो कर्म को देखूँ मो भितर जो धनुर्विद्यार कला
କଳା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଥା କିଛି ବି ଶୁଣି ନଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସୁତ ପୁତ୍ର, ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାହସ କେମିତି କଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟେ ସୁତ ପୁତ୍ର, ତମେ କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନ ତମ ଔକାତ କ'ଣ, ତମେ କେଉଁଠି ରହିବା କଥା। ତମେ ହୁଏତ ଆସି ଆମକୁ କାମ ମାଗିପାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରକୁ କେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଛି ଛାକରା କରିଥିଲେ ବା ତମେ ସୁତ ପୁତ୍ର ଏଠୁ ପଳାଅ ପଳାଅ। ପ୍ରଜାମାନେ ବି ବହୁତ ଚିଲେଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଛି ଛାକରା ଶୁଣି ଯିବା ସମୟରେ ବା ସେ ରଙ୍ଗଭୂମିରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ସାମ୍ନାରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ସହିତ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ତ ମୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ତାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେଇଠି କହିଥିଲେ କିଏ ଯେ ଗୋଟେ ସୁତ ପୁତ୍ରକୁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ରାଜା? ସେଇଠି ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥିଲେ କି ସିଏ ହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ବା ଭାବିରା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ହସ୍ତିନାପୁର ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହିଁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କାଲି ସୁପ୍ରଭାତରେ ବା କାଲି ସକାଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରାଜ ଅଭିଷେକ ହେବ। ସେଇଠି କର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ସୁତ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ମୋତେ ମିତ୍ର ବୋଲି କହି ଆପଣ ନିଜେ କାହିଁ ଛୋଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏକଥା ବି କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଦାନରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ମୋ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ସହିତ ବା ମୋ ନିଜ ବଳରେ। ସେଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଦାନ ଦଉ, ମୁଁ ବସ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଉଛି ବା ଗୋଟେ ଭେଟ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ହିମଶିଳାରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ବି ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ଆଉ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ବି ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଥିଲେ କି ମିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ମୋତେ ସୁତ ପୁତ୍ର ଭଳି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖିଛି ବା ତିରସ୍କାର କରିଛି, ସେଇଠି ତମେ ବାହାରି ଆସି ମୋତେ ମିତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛ ବା ଗୋଟେ ସୁତ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ ବା ସୁତ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ମାନର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି ଜୀବନରେ କୋଉ ଭଳିଆ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମର ସଦା ସର୍ବଦା ସାଥ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ମୁକୁଟ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ, ଇଏ ମୋର ମିତ୍ରତାର ଶପଥ ରହିଲା, ଇଏ ମିତ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହାରିବିନି। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା ଯେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜେତା ହବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଧର୍ମର ସାଥ କାହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏ ସଂସାର ସୁତ ପୁତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦେଲା ବା ଛି ଛାକରା କଲା, ତାଙ୍କର ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ବା ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲା, ସେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ତିରସ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ତିରସ୍କାର କଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିକିରି ମିତ୍ରର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଧର୍ମର ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେ ଅଧର୍ମ ପଟେ ରହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସୁତ କୂଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବା ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସଂସାର ସାରା ଲୋକ ଛି ଛାକରା କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିଲା। ତା ସାଥ ବା କର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତା ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଅଧର୍ମ। କାହିଁକିନା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଯିଏ ସାଥ ଦେଇଛି ଆମେ ଯଦି ତା ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଲେ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସାଥ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିଦେବେ। ଆଉ ପରିବାର ଆଉ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।